अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं एक ही मोहल्ले में रहने वाले चंद अफराद से बातचीत। अगर आप यूं कह देते कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले एक ही घर से तंग अफराद, ठीक है, लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा कभी पहले गेयर में भी रहा करें। क्या नाम है आपका? देखिए जरा, प्रोग्राम के एंकर हैं और लतीफी स्ट्रीट के रुए रवा लतीफी मियां का नाम भूल गए हैं। पैसे जाती है लतीफी साहब का नाम भूलना। लतीफी साहब का नाम तो मोहल्ले में 4 जगह लिखा है, लतीफी स्ट्रीट, लतीफी स्ट्रीट। 150 जगह तो आपके उधार वाले रजिस्टर में भी लिखा हुआ है। नहीं, वो लिखा है, वैसे इनका व्यवहार खराब नहीं है। अच्छा, मियां अल्लाह ताला के फजल करम से सारी जिंदगी गैरतमंद गुजारी है। जिसके साथ भी कोई लेन देन है फौरन लौटाया है। पूछ लीजिए बाबर मियां को। हाँ, मेरा ख्याल है पिछले जुम्मे हमने इस सब गोल्ड का छोटा डिब्बा लिया था इनकी दुकान से। अच्छा। उसके पैसे अभी देने हैं, मगर उसको इस्तेमाल भी आज ही हमने किया है। अभी उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ। जो रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह जाके वो भी इनको लौटा देंगे पैसे। लतीफ साहब, मेरी दुकान आपके रिजल्ट पे चल रही है। देखिए अल्लाह के फजल से हमने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, मगर ये जो शख्स एक बैठा हुआ है, ये जिसका नाम चुगताई है। चले आपकी तान चुगताई पे टूटती है। चुगताई ही नहीं, सिर्फ बट साहब भी इनके साथ मिल चुके हैं। और लतीफी साहब, खुदा का नाम ले, क्या क़यामत आ गई। एक ही मोहल्ले में आप लोग रहते हैं और ये कहा जाता है कि भाई एक ही जगह पे रहते हैं, बर्तन होते हैं, टकराते भी हैं। हाँ, मगर ये तो वो स्टील का कप है जिसकी डूंडी भी गर्म होती है। साहब, पूरे मोहल्ले में किसी शख्स को कोई तकलीफ नहीं, हम भी खुश हैं। ठीक है, चले सारे खुश हैं, लेकिन टांग नीचे रख के अब ये देखिए, ये टांग वो लतीफी साहब की तरफ टांग हो रही है। कितना तकब्बुर है इनमें। नीचे कीजिए। यानी टांग जो है वो जुराब पहनने तो खत्म हो जाती है। कह रहा हूँ ना सर, आप भी माइंड ना छोटी करें। छोटी टांगे और वो भी एक के ऊपर दूसरी चढ़ाई बैठे। कहाँ चले जाएं जुनैद अंकल, हम गली में खेल नहीं सकते, मेरे अब्बू टांग नहीं रख सकते, कुछ अच्छा पका नहीं सकते। लतीफी चचा, आप क्या चाहते हैं हमसे? अरे मियां, हुआ क्या है? अच्छी वाली जिंदगी रमा दमा थी। पता नहीं कब रवां दवां थी, जब भी आते हैं गिले शिकवों के अंबार लगा देते हैं। देखिए फिर भी बर्दाश्त की भी एक हद होती है। गूंगई निकाली बर्दाश्त कर रहे हैं हम अल्लाह के फजल से। जिंदगी जो है इसे गुजारना तो है, इसके साथ लड़ाई झगड़ा तो लड़ाई चलता रहेगा। मगर हुआ क्या है, देखिए लतीफी स्ट्रीट को हम साफ सुथरा रखना चाहते हैं। इस शख्स ने लतीफी स्ट्रीट के अंदर 2 भैंसें लाके बांध दी हैं। ओए, ये तो गलत। और सारा मोहल्ला तंग है, सिर्फ बट साहब इनकी हमायत पे तुले हुए हैं। वजह क्या है? मौसूफ को लस्सी मिल जाती है। अब बट और लस्सी का जो इम्तिजाज है वो आप समझते हैं। इम्तिजाज का हमें मजबूरी ज्यादा है। बेशक जुनैद साहब, यकीन कीजिएगा, हमने भैंसें खरीदी नहीं, किसी दोस्त ने गिफ्ट दी थी मुझे। और गिफ्ट दी थी तो आपने गली में बांध दिया। भाई, शहरी इलाकों में भैंसें पालना, भैंसें रखना, ये जुर्म है। अरे भाई, जाके थाने तक हमने शिकायत की, मगर मौसूफ वो जो पुलिस वाले हैं उनसे लेना देना करके तो अभी चंद दिन पहले हम अपने भतीजे की शादी में जाने के लिए नई पोशाक पहन के, नई पापोश पहन के गली में निकले। अच्छा। अब मौसूफ के दरवाजे के आगे से चूंकि भैंसें बंधी, ऐसे जाना पड़ता है जैसे कैट वॉक वाले जा रहे हैं। हम उधर से चुपते छुपाते जब गुजर रहे थे, पता नहीं इन्होंने भैंसों को भी सिखाया हुआ है कि लतीफी मियां के साथ लाजिमन दुश्मनी पे उतर आना। एक भैंस ने पूंछ इस तरह घुमाई जैसे जियाउल हक के दौर में जल्लाद कोड़ा घुमा के नहीं मारता था कमर के ऊपर, उस तरह पूंछ घुमा के उसने हमारी कमर पे इस बुरी तरह रसीद की है कि सारी पोशाक रंगीन हो गई। वापिस घर लौटना पड़ा और दोबारा आपकी भावज गोगल निकालिए, आपकी भावज को पोशाक उतार के जी के जरा दोबारा धो दीजिए। और हम वहां पे बगैर पोशाक के इतने बुरे लग रहे थे, हम बता नहीं सकते। मोहल्ले में लड़के गुजरते हुए मैं छेड़ रहे थे, लतीफी मियां सिर्फ पाजामा सिलवा लिया, क्या कमीज के लिए कपड़ा नहीं था? ऊपर से जुनैद मियां, इनका ये खुद सर बदतहजीब बच्चा
ये गली से गुजरते हुए दरवाजे के अंदर झांक के हमें उतरी हुई पोशाक देख के क्या आवाजें कस रहा है। कहते हैं लतीफी चचा अब इस पिछली उम्र में तमाचा कबड्डी में हो गए। जुनैद साहब प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। जब मैं वहां से गुजरती हूँ ना तो भैंस को साइड पे करके फिर गुजरती हूँ मैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि फिर आप गुजर जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं वैसे कह रहा हूँ मुश्किल तो होती होगी ना भैंस को साइड पे करना। खैर इनसे तो भैंसें भी ताउन करती हैं। दोनों आपस में मशवरा करती हैं, बटनी है गुजर जाने दो। मुझे तो लगता है जब बटनी साहिबा गुजरती होंगी तो भैंस कहती होगी पहले आप, ये कहती होंगी पहले आप। जुनैद साहब हमें तो ऐसे मालूम होता है जैसे इन्होंने सिखाया हुआ है कि लतीफी को जरूर तंग। लतीफी चचा वो बेजुबान है, हमने कहाँ से सिखा रखी कभी होगी? कहाँ की बेजुबान है, कभी जुगाली करते हुए देखो, तुमसे ज्यादा लंबी जुबान निकाल के मुंह पे फेर रही होती। लतीफी साहब मैं सच कह रहा हूँ। बड़ा दफा हो। क्या हो गया आपको? हमने समझा ये इन्होंने बुलाया हमें। इतने साल बीत गए आप हमारी आवाज भी नहीं पहचानते। मैं मर क्यों नहीं गई? माफ कीजिएगा, ऐसा ना कहिए, हम दोबारा कहाँ से आपको हासिल करेंगे। लैडी हूर परी। इस तरह ना कहिए, नाखदरी ना कीजिए, खुदा के लिए खुदा से डरिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये मिर्जा गालिब के सगी खाला के सगे पोते के साथ इनकी पहले शादी हुई थी। अच्छा। ऐसी नाकदरी की उसने तलाक दे दी और अब भुगत रहा है। पागल हो चुका है। हाँ, दिल्ली से हमारे एक पुराने जानने वाले ने हमें बताया था, पागल हो चुका है वो बेचारा। दायां जूता उतार के बाएं पांव के अंगूठे पे रख के हर वक्त सूरज को देखता रहता है। लतीफी साहब भरजाई ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਇਹ ਮਖਾਓ। बट साहब इस रौले ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੱਸੀ ਲੈਣੀ। ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨੇ ਸਭ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਸਾ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੁਧੇ ਰਹਿੰਦੇ। और भट्ट साहब के सोने से सिर्फ इन्हीं को नुकसान नहीं होता, से सारा मोहल्ला तंग पड़ा होता है। तो जिस दिन वो काम पर नहीं जाते उस दिन वो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं? जुनैद मियां, आपने भट्ट साहब के खराटों की आवाज नहीं सुनी हुई। हमने जब पहली मर्तबा सुनी थी ना, इस तरह की मशीनरी वाली आवाज थी, हमने तो जाके शिकायत करती थी कि रिहायशी इलाके में भट्ट साहब ने इंडस्ट्री खोली हुई है। जुनैद साहब अगर बात खुली गई है तो मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे आप? जी। लतीफी साहब को साड़ा इस चीज का नहीं है। अभी परसों मेरे मुलाजिम ने चारा डाला है भैंसों को, तो लतीफी साहब उस चारे में से सिट्टे ढूंढ रहे थे। वो मुलाजिम ने देख लिया, उन्होंने मना किया तो उनसे लड़ने लगे, बहसो मवासा शुरू हो गया। भाई हम कोई सिट्टे चोरी नहीं कर रहे थे, हम कोई इतने रहे हुए नहीं है। हमने तो सिट्टे निकाल के मुलाजिम को समझाने की कोशिश की कि भाई कच्चे सिट्टे खाने से पेट में दर्द हो जाती है। क्यों भैंसों के पेट में दर्द करवानी है? इनको या उबाल के डाल दो या भून के डाल दो। इसलिए हम तो तलाश कर रहे थे सिट्टों को। अच्छा। वैसे लतीफी साहब 12 साल मुझे भी इस मोहल्ले में हो गए हैं। मैंने आपको देखा है, आप कुछ ना कुछ तलाश करते हैं, तलाश में रहते हैं किसी ना किसी। देखिए जी, तलाश और जुस्तजू में रहना चाहिए। ये हमारे कायद का फरमान भी है और हमारा मिजाज भी। अपनी चीजों की तलाश और जुस्तजू करे ना, उसकी खुरली में अपनी जुस्तजू बंद कर दे। तो पूरी बात बताइए ना लतीफी चचा। वो चारे में से सिट्टे निकाल के घर जाके चाची को कहते, जहां आ रहा तुम्हारी मोहब्बत में खरीद के लाया हूं। तुम उस वक्त देख रहे थे? कहा था ना घूंघट निकालिए। नहीं, मेरी बात सुने चुगताई साहब, ये गली में जानवर बांध देना इस तरह से, जहां पर आना जाना होता है लोगों का सिर्फ अपने शौक या जरूरत के लिए भी, इसका कोई जवाब तो नहीं बनता? कोई आपके पास इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है? सारा मोहल्ला तंग है जुनैद मियां, मासिवाए भट्ट साहब के। और भट्ट साहब को भी सिर्फ लस्सी का ही लालच नहीं है। खुद मौसूफ ने भी 2 इतने बड़े बकरे पाले हुए, वो अलहदा गन डाल रहे होते। तो बस ये भी एक मुसीबत है ना, इनको बकरे नहीं पालने चाहिए फिर गली में, और आपको भैंस नहीं रखनी चाहिए। जुनैद अंकल, हमने भैंसें रखी हम गलत, इन्होंने बकरे रखे वो गलत। खुद जो लतीफी चचा ने दर्जन भर मुर्गियां रखी हैं, वो सारी गली में गंद फैलाती हैं, उनके जिम्मेदार कौन है? देखा, जहां आपको कहा था कि जो हमारी एक मुर्गी गायब हुई। मेरी बात सुने, अब बात इधर उधर ना घुमाएं, जवाब देना। उनका भैंस रखना गलत, उनका बकरे रखना गलत, आपने कौन सा नेक काम किया? आपने किस चक्कर में मुर्गियां रखी हुई? वैसे मैं माफी चाहता हूँ जुनैद मियां, अब मुर्गी और भैंस का मुवाजना में नहीं दारत। जितना भैंस का कान होता है उतनी मुर्गी होती है पूरी।
और जुनेद साहब एक इन्हां दी मुर्गी एडी बुरी चुंझ मार दी है ना। चुंझ मार दिए इतना तू बूंदी वाला लड्डू। लतीफी साहब ਚਲੋ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮੁਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਬਾਂਗਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रात को 1:30 बजे बांगा हूं, मुर्गे ने कौन सा घड़ी बननी होती है। मेरी बात सुने, एक बात पर तो आप सबका इत्तेफाक होना चाहिए ना कि या तो फिर कोई बंदा भी कोई जानवर ना पाले अपने घर में, या फिर सबको फिर इजाजत होनी चाहिए। अगर आप सबका इत्तेफाक राय है, मेरी राय तो ये है कि गली में आज के दौर में शहरी इलाकों में कोई भी जानवर पालने की इजाजत नहीं दी जाती। मुर्गी भी नहीं, मुर्गी आप अपने घर के अंदर फिर पाले ना, अगर घर के अंदर छत पे रख लें, अगर मुर्गियां रखनी है आपने तो। भाई साहब जानवर रखना मना है ना, मुर्गी तो परिंदा है। घूंघट निकालिए, उधर से नजर आ रहा है। वो मुझे भाई साहब कह रही हैं। वो कह रही है ना, आपने तो उनको बहन नहीं ना। बात हो रही थी मुर्गियों की। अगर आपको इतना शौक है मुर्गियां पालने का तो घर के अंदर पाले, जरूर पाले। उनको बाहर आवारा तो ना फिरने दे। लोगों की जिंदगियां बहरहाल आराम करती हैं, वो गंदगी फैलाती हैं। जहाँ आ रहा जी जानू वो जो 1 दर्जन देसी अंडे लेके आए थे ना मौसूफ को देने के लिए, वो नहीं बताने इनको। अभी आप उन पे इल्जाम लगा रहे थे कि थाने वालों को कुछ दे दिला के भैंसे पाल रहे, तो आप ये क्या कर रहे हैं कि देसी अंडे। देखिए वो पुलिस को पैसे देना रिश्वत कहलाती है, सहाफियों को तो तोहफा दिया जाता है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस शख्स का जिस सतह पर जितना दाव चलता है चलाता है। जुनेद मियां हम दाव नहीं लगा रहे, आपकी मेहरबानी है, इनसे कहें कि भैंसे बांधने गली में बंद करें। इतना ज्यादा गंद डालती हैं वो, हम बता ही नहीं सकते। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨਾ वैसे। यार गली तंग हो या कुशादा हो, बात ये कानून क्या कह रहा है। कानून आपको भैंसे रखने की शहरी इलाकों में इजाजत नहीं देता तो आपको नहीं रखनी चाहिए। ये हुई ना बात। कहाँ है वो देसी अंडे? बैग में रखे। जुनेद मियां अपनी मुर्गियों के हैं खालिश, हम किसी पे एतबार नहीं करते। हमें तो कोई कहे ना कि हम सवाब से शहद लेके आए हैं, बिल्कुल यहाँ हम जब तक डायरेक्ट मक्खी से शहद ना खरीदे हम नहीं एतबार करते। अपने पास रख के अपना शहद और अपने देसी अंडे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान कुछ अर्सा पहले तक हम बड़े फ़ख्र के साथ ये कहा करते थे जब हम अपनी बच्चों का, अपनी औलाद का या आने वाली नस्ल का जिक्र करते थे और उसका मुवाजना हम मगरिब से किया करते थे, हम बड़ा सीना तान के कहा करते थे जहाँ की बात ना करें, वहाँ के बच्चे तो अपने माँ बाप के कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे बच्चे तो हमारी बहुत अताअत और फरमाबरदारी करते हैं। तो सवाल अब ये पैदा होता है इतने बरस गुजरने के बाद कि क्या आज भी वही सूरत हाल है जो आज से चंद बरस पहले थी। तो कोई जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। अच्छा हाँ जी, मतलब हमने खुद अपने तई रिसर्च की है मुख्तलिफ शहरी और चंद दही इलाकों में, उसका कोई ख़ास दही इलाकों का मतलब होता है गाँव। हाँ अच्छा, कहीं समझो कि जेड़े इलाके जो दही मिलता हो उन्होंने दही इलाका। ये सिर्फ एक ही बंदा समझ सकता है। ये कहता है दही चावल। दही चावल। अच्छा रिसर्च तो क्या कहती वो है? रिसर्च ये कहती है हमने 1000 लोगों की सैंपलिंग की है, जो बहुत बड़ा एक बनता है सर्वे बनता है आमतौर पे। तो उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ सवालात पूछे गए उसमें से जो मेजर सवाल एक जवाब सामने आया, सूरत सामने आई है, वो ये है कि 62% लोगों का, वालिदैन का ये कहना है कि उनकी जो टीनेजर औलाद है वो या तो उन्होंने ज़िंदगी में किसी ना किसी मरहले पर उनका कहा नहीं माना, यानी बगावत की हद तक उनकी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया और सीना तान के खड़े हो गए कि जी हमने ऐसा नहीं करना जैसा आप कह रहे हैं, या उनको ऐसी सूरत हाल या तो माजी में दरपेश थी या आज दरपेश है। तो ये कोई बहुत हौसला अफजा वो नहीं सूरत नहीं है जिसके हम बड़ा दावा करते थे बड़े तमतराक के साथ। इसका बहरहाल जायज़ा लिए जाने की ज़रूरत है। और एक दो दफ़ा हमने औलाद के हवाले से जब बात की है कि औलाद की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तो बहुत सारे मतलब बच्चों ने कहा था कि औलाद की जिम्मेदारियां तो आप बताते हैं, आप कभी वालिदैन की जिम्मेदारियां भी बताया करें। तो वालिदैन की भी जाहिर है ये ताली दोनों हाथों से बजती है, इसमें तो कोई मतलब राज की बात नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है, जनरेशन गैप कह लें या वॉट एवर दिस सिचुएशन इज, ये जो सोशल मीडिया नया आया है इससे
بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بچوں نے خود پر اعتماد, یا ہم بقول ہمارے والدین کے, ہم جو والدین ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اعتماد جو ہے یہ دور جدید نے دی ہے. تو کہیں نہ کہیں چاہتا ہوں سیکھا بھی ہے اور خراب بھی کیا ڈیفینیٹلی. لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں ان پر بھی ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. سب کے وہ جو کہتے ہیں, ہم ایک بڑا اس پہ بھی پرائیڈ لیتے ہیں کہ اولادیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. تو اگر میرا کوئی تجربہ ہے تو اگر آپ کے کام آ سکتا ہے, آپ کا تجربہ میرے کام آ سکتا ہے, تو وہ شیئر کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کا باپ بننا چاہیے, بچوں کا خدا نہیں بننا چاہیے. یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے جب ہم ان کے رزق, ان کے فیوچر, ان کی ملازمت, ہر معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا میں نے کہہ دیا ہے ایسا ہی ہوگا, اور میں زبردستی جو ہے حالات کا رخ جو ہے وہ اپنے فیصلوں کی طرف موڑ دوں گا. ایسا ہوتا نہیں ہے, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اور خاص طور پہ اولاد کا معاملہ تو 100% وہ نیلی چھتری والے کے ہاتھ میں. 100% آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رزق حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کریں, اس میں حرام کی کمائی کا, رزق حرام کا ایک قطرہ رتی برابر بھی شامل نہ ہونے دیں. اور معاشرتی ویلیوز آپ کو بتائی گئی ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں, وہ ان کو ٹرانسفر کرنے کی اپنے تئیں ضرور کوشش کریں, تاکہ ہمارے جو معاشرے کی بیوٹی ہے, جو تانا بانا ہے, جو فیبرک ہے, وہ بھی قائم رہے اور بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے ہو سکے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور پھر ایک اور جو کام خراب ہوا ہے نا جی, وہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم اب چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے نا اس سے غیر ضروری پیار کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ لاڈ کر رہے ہوتے ہیں, غیر ضروری. پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, جب وہ بال شال بنانے شروع کرتا ہے, اس وقت ہم پھر پابندیاں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جس کی ہم نے اس کو عادت نہیں ڈالی. تو اس لیے آپ جس بچے کو چاہتے ہیں نا کہ کس طبیعت کا بنے یا کس شکل و صورت کا, اس کے کردار کی کیا شکل بنے, اس کی تربیت آپ کو بالکل نرسری سے, بلکہ اس سے بھی پہلے, اس کے پیدا ہونے کے بعد آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے اس کا کیا کرنا. مثلاً مجھے بڑا مزہ آیا سن کے, بہاول پور کے نزدیک ہم ایک جگہ شوٹنگ کے لیے گئے فلم کی. ادھر ایک لڑکا ڈپٹی کمشنر جو کراچی میں تعینات تھا, بالکل ینگ سا چھوٹا سا بچہ, بلکہ میں نے سمجھا کہ ڈی سی صاحب کا بیٹا ہے. پھر مجھے ان کے ملازم نے بتایا کہ یہ خود ہی ڈی سی صاحب ہو گئے ہوئے ہیں. تو میں نے اس سے پھر کہا کہ یار بڑا شرارتی ہیں یار تو ڈی سی. مگر اس بچے نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب نے شروع سے میرے پیدا ہونے کے بعد یہ سوچ لیا تھا کہ اس کو میں نے سی ایس ایس کرانا. تو انہوں نے میری تربیت ہی ایسی کی کہ میں نے بی اے کر کے, سمپل بی اے میں نے کیا, اور اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا, اور پہلی اٹیمپٹ میں بہترین نمبروں پہ پاس ہوا. ایک اور بات جو میں خاص طور پہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کا, کہ جب بھی ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں, اولاد کی تربیت, اولاد کی تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں مغرب سے اپنا موازنہ قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے, اس لیے نہیں کہ میں کوئی بیزار ہوں, ان کی بہت اچھی باتیں ہوں گی, لیکن ہمارے معاشرے کا ان کے معاشرے کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. وہاں پہ جو اولاد کی تربیت ہے وہ ان عوامل کو پیش نظر رکھ کے کی ہی نہیں جاتی جس طرح ہم چاہتے ہیں. ظاہر ہے ان کی پرائرٹیز ہی اور ہیں, بالکل ثقافت اور ہے, سب کچھ اور ہے, ہماری رہن سہن اور ہے. لیکن اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ جیسا, اس پہ ہمیں بھی کھلے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جیسے جو رویہ 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 30 سال پہلے, 20 سال پہلے والدین کا ہوا کرتا تھا, آج بھی وہی ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. حالات بہرحال بدل چکے ہیں, جنریشن گیپ بڑھ چکا ہے, دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے. یہ جو اوور پروٹیکٹیو ہے نا, جیسے ہم تو اس بات پہ پرائڈ لیا کرتے تھے کہ ہم اگر کنگھی بھی زیادہ دن میں کرتے تھے تو والدین پوچھتے تھے کہ آج کل تم بڑی کنگھی کر رہے ہو. اب شاید حالات ایسے نہیں ہیں. بات یہ کی جانی چاہیے کنگھی زیادہ کرے بچہ تو چیک کر لے. اور بھی بہت ساری باتوں پہ آج کل تو بچے کنگھی نہ کرے تو چیک کرنا چاہیے, وہ کنگھی نہیں کرتے. فیشن بھی بدلتے ہیں. اب یہ ہے آج کے دور میں یہ فرض بنتا ہے ماں باپ کا کہ مطلب یہ اس کو کہتے ہیں اوور پروٹیکٹیو بچوں کو رکھتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ.
ہیلی کاپٹر نا دائرہ بنا لیتے ہیں اپنے بچوں کے ارد گرد، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، ایسے اٹھنا ہے ایسے بیٹھنا ہے. اس سے بچہ بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ تشدد کرتے ہیں، اس کا اب دور نہیں رہا. وہ اشفاق احمد مرحوم ایک بہت خوبصورت بات کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اپنی نوجوان اولاد کا کان اتنی زور سے نہ کھینچو کہ جب آپ دوبارہ اس کا کان کھینچیں تو وہ کان پیچھے کر لیں. کہتے تھے کہ دوبارہ پیچھے کرے گا تو تیسری دفعہ وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاٹے گوڈے والیاں پینٹاں پا کے جڑے پھردے نے انہاں نوں کرن دی. اسی سروے میں ہم نے بچوں کے والدین سے جب پوچھا تو زیادہ تر کا یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پہلا بچوں پر اعتراض تھا وہ ان کے یہ پہناوے پہ تھا، اور یہ واقعی ہوتا بھی پہناوے پہ. اب بات یہ ہے کہ پہناوے پر اعتراض اس وقت ہمیں کرنا چاہیے جب وہ ہماری جو اقدار ہیں، جو ہماری ریلیجس اور سوشل ویلیوز ہیں ان کو کراس کر رہا ہو تو پھر ہمیں ضرور اعتراض کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ان ویلیوز کے اندر لائے کرتا ہے، ان کا کوئی فیشن ہے، ان کی کوئی جدت ہے، کوئی انوویشن ہے لباس میں، تو پھر ہمیں بیجا اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ مانگ کیوں ادھر بنائی ہے ادھر کیوں نہیں بنائی، تو پھر اس پہ نہیں اعتراض. ہاں اگر وہ ہماری جو ویلیوز ہیں ان کے اندر لائے کرتا ہے اٹس اوکے، اس کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند، بچے کو پسند ہے. اس حوالے سے میں تو کہتا ہوں کہ اگر تہاڈا گوڈا ہے انہیں جو ہے کہ بہا لو. کچھ بچے وہ گوڈا بھی بہا رہے ہوندے نے نا جدے تو گوڈے تو ہی صرف ویکھو تے لگدا بکری بنی. تو اگر گوڈا انسان والا ہے تو پھر شک کٹ لو. یہ اتنا سا مجھے اعتراض ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا ہیئر سٹائل ہے یہ بھی ذرا تھوڑا سا انسانوں والا ہو، یہ نہ لگے کہ بچہ سوتا پیا اٹھ کے آیا. اچھا ایک اور بات جو اس سروے کے نتیجے میں ہمیں ہمارا دھیان اس طرف گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور بات کی جا سکتی ہے کہ جب آپ، یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے نا کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ خاص طور پہ ٹین ایج میں جب وہ داخل ہو جاتے ہیں تو ان پہ نظر رکھ لیں. یہ تو ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو اس کا ایک احسن طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں. وہ نظر رکھنے کا ایک آسان سا نسخہ یہ ہے کہ آپ ان اپنے جو بچے ہیں ان کے جو دوست، ان کے والدین سے دوستی بنا لیں. پھر دونوں طرف سے یہ ایکٹیویٹی مانیٹر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یا کم از کم مائیں جو ہیں وہ آپس میں رابطہ کر لیں یا باپ جو ہے وہ آپس میں رابطہ کر لیں. تو یہ منزل جو ہے، یہ کٹھن کام جو ہے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنے والا، یہ بہت آسان ہو سکتا ہے. سارے معاملات جو ہے نا جی یہ حل بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. اس کا سب سے اہم جو ہے نا جی احتیاط وہ یہی ہے کہ شروع سے ہی بچے کے ساتھ وہ رویہ رکھیں جو آپ نے بڑے ہو کے کیونکہ بچے آپ کو بہرحال اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کے لیے ہیرو ہی رہیں، ان کے ولن نہ بنیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. شادیاں پہ بھی افسر ہیں آپ؟ ہاں تو میں دے دیں گے ایک پورشن، نو پرابلم. تو اس میں پھر کھانا پینا بھی ہے؟ نہیں کھانا پینا تسی کرنا، اسی حال دے دیں گے تم. خالی حال چسی گٹکاں پڑھ ناظرین بلا توقف آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اپنے فیقے سے. جی فیقے چلیے دنیا دیو سے نکلے جتھے بندہ جب بندے دی جات ہوئے. ابا کہتے ہیں کہ اوتھے پھر جا کے کڑ لینی ہو جتھے کوئی بھی نہ رہندا ہوئے. کیا کر لیتے ہیں؟ ویاہ. کس کا ویاہ؟ میرا. مبارک ہو، زبردست. کیوں؟ ہلے کچھ پیسہ ایک نہیں کھولتے ٹان 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 خرچہ پہلے پوان لگا ہے. ایک پیسہ کوئی نہیں، دوجا بہو جی لاڑے دے ناپ دا سیرا نہیں لب رہا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ گاڑی میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں سب کے. کیا؟ اماں کہتی ہے کہ میری ساڑی بہنیں بھی آئیں گی تے 5 خالہ ہیں میڑیاں تے انہاں دے ساڑا بال بچہ ٹوٹل کڑو تے 38 بنتے ہیں. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. کس نے آنا ہے، کیا پکانا ہے، کیا برتانا ہے. کہ علیحدہ ساڑے رشتے او دار. بابا جس نے آنا ہے یہ تو بعد کی باتیں ہیں. پہلے بتاؤ رشتہ مل گیا ہے، ہو گیا؟ ہاں کہاں؟
वो मेरी सिस्टर की तरफ जी। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अब्बे ने कहा था कि छाने उड़ों के घर कर देते हैं, तो छाने के अब्बे ने भी कहा कि ठीक है, मुंडा मेहनती है और पैसे भी कमाता है। तो छाने की अम्मी ने भी रट्टा डालिया थी, मगर वो भी अब कहती है ठीक है। तो छाने की अम्मी ने क्या रट्टा डाला था? आंटी ने रट्टा ये डालिया हुआ था कि मुंडा निकम्मा है। तो फिर मेरे अब्बे ने कहा कि जाके पूछो जरा फैक्ट्री से कितने पैसे कमाता है। तो फिर हाँ हो गई है, मगर अभी शादी इसलिए नहीं हो रही कि अभी पैसे पास नहीं बन रहे। ओ इंशाल्लाह। अब्बा कहता है कि कुछ ना कुछ तो वलीमा करना ही है, भावे 50-60 बंदे हों। ठीक है जी, अगर जेब नहीं इजाजत दे रही तो 4-5 जाओ, निकाह करके लड़की घर ले आओ। यही कह रहे हैं ना हम लोग। तो अब्बा कहता है कि चलो फिर मस्जिद में निकाह कर लेते हैं, और घर में ही कहते हैं कि खुद ही रोटी हांडी भी हो जाती है। मगर अम्मा कहती है कि कुछ ना कुछ कपड़े तो बनाने हैं, भावें 2-3 सूट बनाए, तो ऊपर से महंगाई कहती है कि हट जाओ पीछे। बहुत महंगाई हो गई। अभी चलो 2 सूट तो मैं ले दूंगा फीके तुम्हें। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 2 सूटों से भी होते हैं कोई। मैंने तो अम्मा को 12,000 रुपया दिया है। अच्छा। मैंने ओवर टाइम लगा के फैक्ट्री में 15,000 इकट्ठा किया था, तो 12,000 मैंने अम्मा को दिया, तो 3,000 रुपया जो था उसमें से तो उसमें से बिल्कुल वो खत्म हो गया था। चलो फीके, मैं तुम्हें ना 40,000 उधार देता हूँ, फिर मुझे दे देना। चलो ठीक है फिर। ओ मेरी बात सुनो, ये काम हरगिज ना करना। उधार वाला? हाँ बिल्कुल नहीं, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। तो चादर ते है नहीं, हाथ लड़मा लिए। जितनी मर्जी है उतने पाँव फैलाओ। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि 70% जो कर्ज लिया जाता है वो शादी ब्याह करने के लिए लिया जाता है, और बाद में बरसा बरस तक वो कर्जा नहीं उतरता, तलखियां, लड़ाइयां, झगड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाबू जी। गोगा जी ने भी ब्याह किया सी लाख रुपया धारा लैके, इन्हां कोलों पैसे नहीं दिते कि उन्हें 6 महीने फिर लाड़ा बन्नी रखे। तो जिन्होंने बनिया सी पट्टे वही बांधे। और 1 हफ्ते के बाद उन्होंने पल्ले से 2 लाख दे के इसको वापस कर दिया था। ये बात है। नहीं तो उधार भी नहीं हो सकता थे, नखड़े भी नहीं छाड़ते। मैंने तो कहा है सबको, मैंने कहा कोई जरूरी होता है कि नवे कपड़े लिया हो तो आतिशबाजी चलाओ होते। मैंने कहा आप मस्जिद में निकाह पढ़ा दिए, ते सारे अपने अपने घर जाकर रोटी खा लो। अपने अपने घर जाके तो और फिर वलीमे के पैसे नहीं है तो लटा क्यों डालते हैं? मेरी बात सुनो, वलीमा तो करो ना। वलीमा तो बहरहाल सुन्नत है, वो तो आपको पूरी करनी है। आप इंतहाई सादगी से वलीमा कर लो, बहुत कम लोगों को दावत दो। नहीं, मैंने तो यही भी किया है कि वलीमे च कुकड़ किथे लिखिया है पकाओ। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल दाल रोटी खा लो। तो कड़ो तो सही भी हर चीज का अपनी अपनी जेब का हिसाब होता है। बिल्कुल सही। तो इसमें लड़ाई डालने वाली कौन सी बात है कि नहीं सारा टब्बर आएगा, नहीं मेरे पेके आएंगे, नहीं मेरे रिश्तेदार भी आएंगे। सबको पता ही होता है ना कि इन्होंने जितना उनका खर्चा था उन्होंने कर ये जितने भी हम समाज माशरती अजाब भुगत रहे हैं ना, मेरा ख्याल कम से कम उसमें से 60 से 70% का ताल्लुक इस बात से है कि हमने निकाह को, शादी को मुश्किल बना दिया। सारे दिन दोनों ही गल्ला करते रहते ने, फलाना की कहेगा, फलाना की कहेगा, फलाना की कहेगा। मैं कहा तुसी इश्तिहार लाने के ब्याह करना है। अमीरा गरीब ने जेल चल रहा है जी। अमीर कहते हैं गड्डी दो, गरीब कहते हैं सूट दो। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब अमीर दरमियाना तबका सारा इस दौड़ में इक्वली शामिल है।
मैंने तो गड़ौड़ी साहब ये भी कहा है उनको के गौरी यार गौरी गरौड़ी ना तो गरौड़ी क्या है गड़ौड़ी गौरी गौरी गौड़ी मेरी बात सुनो, गौरी साहब को तुम जुगते कर रहे हो, ये गौरी साहब तुम्हारे बड़े काम आएंगे। इनके फर्स्ट कजिन का मैरिज हॉल है। इनका इनका हाँ ये अफसर है हाँ यार, शादियां पे भी अफसर है आप। हाँ तो मैं दे देंगे एक पोर्शन, नो प्रॉब्लम। तो उसमें फिर खाना पीना भी है। नहीं खाना पीना तुसी करना, ਅਸੀਂ हाल दे देंगे तुम। खाली हाल है जैसे गिटखा पड़ जरूरत ही नहीं है। मैं तो सबको यही समझाता हूँ। तो मैं इनको कहता था कि तुसी 200 साड़ियां नु खोल के हम कितने पैसे लगा सकते हैं और हमने कैसी शादी करनी है। जे तुसी ऐ सोच दे वो के ओ की कहेगा ते फलाना की कहेगा ते ऐ किस तरह होएगा, तो फिर तो जितना मर्जी बधाई जाओ। मेरी बात सुनो, देखो हम पहल करते हैं, हम तुम्हारे सबसे ज्यादा करीबी दोस्त हैं, हम सब इस बात पे हमें कोई एतराज नहीं होगा। तुम अपनी शादी पे हमें मत बुलाओ, हमारी तरफ से सिर्फ ये गोगा जी को बुला ले। चलो सारी बचत दा बेड़ा गड़क कर दिता। ए आएगा ते फिर रोटी ते लो मैं जो पकाना सी मैं वो भी भूल गया हूं। चलो मैं रोटी नहीं खावांगा लेकिन लुड्डी नहीं पानी। ते लुटी पाएगा ते फिर तेनू होड़ भुख लगेगी। यार मैं रोटी घरों खा के आ जाऊंगा लेकिन मैं तेरे ब्याह से जरूर आना। कोई जरूरी नहीं होती लुटियां भी। मैं तो मैं बात करता हूँ तो अम्मा कहती है तू बड़ा सियाना हो गया। मैं तो पाँच ये कहता हूँ कि आपके पास जितना भी हो उतना आप खर्च कर, नहीं है तो ना खर्च करें। अल्लाह पाक का शुक्र करें आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। अल्लाह पाक ने आपको थोड़ी और मेहरबानियां की हुई है, आप उसका शुक्र करें कि इतनी रोंदे रहिंदियों के वलीमा किथों होएगा के सूट किथों बनन। लो जी जिड्डा सीरियस हो गया ना फीका, विआह दा 2 साल होर नहीं जाना। हाँ यार। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये 90% परिंदों में मामला है, जहाँ पे नर और मादा एक जैसे नहीं होते, वहाँ पे हमेशा नर खूबसूरत होता है। ये तो फिर जानवरों में भी परिंदों का अलावा भी ये है, जानवरों में मगर फिर अपने ख़वातीन के हक़। मैं होती एक मोरनी और तू होता एक मोर, जंगल जंगल नाचते और ये करते शोर। मेरा तू 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 मेरा तू तू तू। आज खैर है सर? ये बड़े सुरलैब में वाजे जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अगर गौरी तुम कह रहे हो तो इसका मतलब है इट इज बड़ी बात है। बात ये है कि ये जो मैंने आपको गाना सुनाया है ये मैं इसलिए सुना रहा था कि आपका मोर की तरफ ध्यान पड़वाऊं। देखो ना जरा, इसको मोहब्बत की दास्तानों में मोर कह के तो हुस्न हसीन जाहिर किया जाता है, तो अपना बात मैं करना चाहता हूँ आज मोर पे। मोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पाजना? पीकॉक। पीकॉक? अच्छा, कॉक तो वो नहीं होता जो सेंट्री के सामान में आता है, कॉक होता है जो कॉक फेट। उसी से कोई ताल्लुक होगा लेकिन उसको पीकॉक कहते हैं। चलो तो वो जी जो वन मोर होता है वो क्या होता है? वो वन मोर का मतलब होता है एक होर, डू मोर का मतलब होता है होर करो, और पीकॉक का मतलब होता है नीरा मोर। डू मोर का मतलब होता है जो भी बात अमेरिका पाकिस्तान कनाडा ही कोई पाक फिर अमेरिका ही कहने। अच्छा, मोर जो है ना जी उसके बड़े दिलचस्प चंद लवाजमात मेरे ज़हन में आए, मैंने कहा ये आपको बताऊं। मोर जिसको हम पीकॉक कहते हैं, ये यह तितर की फैमिली का एक बड़ा खूबसूरत परिंदा है, और परिंदा ही है मगर उड़ान इसकी इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी इसका जो फ्लाइंग क्लब है वो जरा ढिला है। उड़ लेता है मगर इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता, जरा थले थले उड़ उड़ के फिर जाके बैठ जाता है, जिस तरह गोगा नहीं थोड़ा जा टोर के बैठ जाता। तो इसकी खूबसूरती जो है वो इसकी लंबी पूंछ में। वाह वाह वाह।
تو مور جو ہے ویسے تو یہ میرا خیال ہے 30 کو قسم کے مور ہیں پوری دنیا پہ، مگر 3 مور بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہندوستانی مور، ویسے تو ہندوستان کا جو قومی پرندہ ہے وہ بھی مور ہے، ہندوستانی مور، ہرا مور اور کانگو مور، یہ بڑے مشہور ہے۔ ویسے تو اب آپ جاپان کی طرف چلے جائیں تو آپ کو سفید اور کالا مور بھی نظر آتا ہے، بالکل صحیح، مگر سب سے پیارا مور ابھی تک ہرے رنگ کا مور ہی گنا جاتا ہے۔ اس کے اوپر وہ جو گولڈن نقش و نگار ہوتے ہیں، بلو شیڈ بھی آتا ہے ہاں جی تھوڑا ہاں سا، جی، اور آنکھ کی شکل کی جو پھول بنے ہوتے ہیں اس میں، بلے 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 بلے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ساری اللہ پاک نے پونچھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ آج کل خواتین کے حقوق کی بڑی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں، اس لیے میں یہ بتا دوں، یہ اب اللہ کی مرضی ہے، مور بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ مورنی کو چونکہ اللہ پاک نے لمبی پونچھ نہیں دی ہوتی تو اس لیے وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اتنی نہیں، مورنی بہت بدصورت ہوتی ہے، یار تو ضرور بہت کہنا ہے، اور صرف مور، نمارا ٹانا پوا دے۔ صرف مور میں یہ معاملہ نہیں ہے، یہ 90% پرندوں میں معاملہ ہے۔ جہاں پہ نر اور مادہ ایک جیسے نہیں ہوتے وہاں پہ ہمیشہ نر خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ تو پھر جانوروں میں بھی پرندوں کا علاوہ بھی یہ ہے، جانوروں میں، مگر پھر اپنے خواتین کے حقوق بہت پیاری ہوتی ہے مورنی بھی، بہت پیاری ہوتی ہے، ویسے ہی اس نے نکر چھوٹی پہنی۔ لو بھائی جی، وہ جو پجامے والا ہوتا ہے نا بھائی مور، اس کا پجامہ بہت خوبصورت، آئی مین لمبی ٹیل، بہت پیاری ہوتی ہے، اور جب وہ ناچنے کے لیے اس کو کھلارتا ہے، فانوس لگنے لگ جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جنگل چٹے گھٹ نہ لا دیا، کہتے ہیں کہ جنگل میں بہت ناچتا ہے، شاید مور نے لگائی ہو جنگل میں۔ سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مور جو ہے وہ جب اپنا پونچھ کھلار کے پھول بناتا ہے، ناچتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مور کا ڈانس، اور بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات جو کرنے والی ہے، مور کے پاؤں خوبصورت نہیں ہے، گل بنی ہوئی ہے کہ مور اپنے پاؤں دیکھتا ہے تو روتا ہے، اللہ ایسی گل کوئی نہیں، انہیں پیروں تے بھجا پھردا انہیں کہڑا جا کے کوئی اٹالین جوتی لے لئی بوٹ پا لواں میں، میرے پیر نہیں ہیں۔ مورنی کے سامنے جاتا ہے تو اپنے جوتے پہن کے جاتا ہے، نہیں یار انجی کھجل ہوندیا ہوندا ہے۔ بلکہ مور کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر روتا ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ تو کوئی بھی چیز ہو وہ پیاری ہی ہوتی ہے جس کو اللہ پاک نے آپ کے سپرد کر دیا ہے اور آپ کے وہ کام آ رہی ہے۔ یار مور پیروں تے ہی پھر دینا ہونا تے، وہ کہڑا بیچارہ کو پٹھا ہو کے تو اپنا سرکس والے بندے انگر پھرن دیا۔ اچھا، ایک اور بات بڑی اہم ہے مور کے حوالے سے، مور جو ہے نا جی اگست کے مہینے میں اپنے پر جاڑتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، اور مورنی اگست، ستمبر، اکتوبر ان مہینوں میں انڈے دیتی ہے، اور 4 سے 8 تک انڈے دیتی ہے۔ واہ، جی جناب، اور مور کی جو عمر ہے وہ بھی تقریباً کوئی 40-45 سال تک ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں جی ہاں جی، اتنا خوبصورت جانور جو ہے اس کے بعد بوگ جاتا ہے۔ جی جی بوگ جاتا ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس کی مور کی جو افزائش نسل ہے اس کی طرف کٹ توجہ دی جا رہی ہے، یہ ماری زیادہ رہے ہیں اور پیدا کم ہو رہے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے جہاں جہاں پہ مور پایا جاتا ہے اس کی اسی طرح اپنا دھیان اور دیکھ بھال کرنی چاہیے جس طرح آپ کے معاشرے میں عجیجی پایا جاتا ہے۔ بریک لے لو جلدی سے جگت کے بغیر۔ ناظرین، سیانے کہتے ہیں زندگی میں اچھی باتوں اور عادتوں کو چل پھر کے ایسے چنو جیسے پرندہ اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ یار تجھے کتنے اچھے سیانے ملتے ہیں، اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ میں تو جڑا سیانا ملتا میں نے کہیں چپ کر ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ چل پھر کے تلاش کرے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔